हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र स्मार्ट लर्निंग पेले आज वीडियो रे आमे कोन करबा देखि पारथुबो अष्टम श्रेणी रो जहा कि नुआ बही हमर ठीक अछि अष्टम श्रेणी रो मैथमेटिक्स रो नुआ बही हमर आस जायछि वर्ग एवं घन जहा कि हमर फर्स्ट चैप्टर रहि पेले ठीक अछि तो से फर्स्ट चैप्टर रो हमें अनुशीलन को करबा तो एठी अनुशीलन कहि कि किछि नाम दिया जायनि ठीक अछि किंतु निजे करी देख एम्ति रे निजे करी देख बहुत गुड़े क्वेश्चन देइछि से क्वेश्चन को आज आमे सॉल्व करबा ठीक अछि तो जो माने भी नुआ करी मो चैनल को आसीछ सेमान को मो अनुरोध करछि जे चैनल को आगो सब्सक्राइब करनियो पिले आगो को मैथ साइंस रो बहुत बढ़िया वीडियो तुम पाइबो श्रेणी षष्ठ रु दशम पर्यंत ठीक अछि तो वर्ग एवं घन हमें आज देखिबा तार क्वेश्चन आंसर कोन रहिछि जिबा पिले तो नुआ बही निहाती भाबरे डाउट आस्तुबो तो भलो वीडियो को आसो बोली आशा करछि पिले डाउट शेष पर्यंत देखले सब तक क्वेश्चन रो डाउट क्लियर होई जिवो एवं तार सॉल्यूशन नते मु सरल भाषा रे बुझेबी देख पिले एठी आसी गला तो बहुत गुडे कांसेप्ट बुझेला परे से एमती गुडे देइछि लास्ट रे निजे करी देख एटा हमर कोन कहि परिबा वर्ग एवं वर्गमूल को नेकिरी जहाँ भी गोटे सब क्वेश्चन गुड़ाक देइछि तापर नेक्स्ट जेतलो आसीबो से गुड़ाक सब घन घन मूल पर नेकी आसीबो तो आज हम एई वीडियो रे ए सब करबा देखो पिले कोन देइछि देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहला देखो पिले क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित संख्या गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक पूर्ण वर्ग संख्या नुह बोली पचाछि अच्छा यार गोटे मु सटीक तुमको कहि पिले पूर्ण वर्ग संख्या केमती जानिबो फर्स्ट कथा हला तमे जदी एमती याकू बाहर करिवो भी जानि दबो ठीक अछि मु दुईटा मेथड रे कहि देबी तो एटा देखो 2 1 2 2 0 2 1 2 6 12 ठीक अछि देन आसीबो 2 5 10 2 8 16 2 2 4 तापर आसीबो हमर 2 5 10 2 चौको देन आसीबो 2 1 2 2 2 4 2 7 14 तापर एठी हमर आउ जीवनी ठीक अछि एठी से स्टॉप हो जिवो 2 1 रे जीवनी 3 1 रे भी जीवनी तो देखो एठी हमर दुईटा 2 को गोटे नबा आ गोटे 2 को दुईटा 2 को आ गोटे 2 नबा ठीक अछि तार वर्गमूल हिसाब रे जदी हमें बाहर करबा मौलिक गुणनीयक गुडी को तमे देखि पारथबो के आसिले ए दुईटा 2 रु हमें गोटे 2 नबा ए दुईटा 2 रु गोटे 2 नबा किंतु एठी हमर 127 रे एंड हे जाउछि आ किछि पॉसिबल नाही फलस्वरूप आमे 2032 को कहिबा जे ये पूर्ण वर्ग संख्या नो एटा तो गोटे ठीक अछि मु आ गोटे ट्रिक पिले कहबी जाकि तुम अति सहज रे बुझी पारियो से ट्रिकटा होची देखो पिले मु कहि दउची तुम माने के परिश्रम करिया पड़ियो माने मन रखिया पड़ियो मन रखि दबो भी तुम देखो 1 रो स्क्वायर होची 1 2 रो स्क्वायर होची 4 3 रो स्क्वायर बा वर्ग होची 9 4 होची पिले 16 5 रो पिले होची 25 6 रो पिले 36 7 रो पिले 49 8 रो पिले होची 64 सॉरी 9 रो पिले होची 81 वर्तमान 1 रु 9 पर्यंत स्क्वायर मन रखिलो वर्तमान मु कोन कहबी सुनो एठु देखि पारथुबो ए समस्त संख्या मानकर वर्ग 1 रु 9 संख्या मानकर वर्ग रो 1 घरे 1 घरे 1 ही रहिला माने 1 रो स्क्वायर रो वर्ग जते बेले हमें बाहर करले तार उत्तर 1 ही रहिला एवं जदी हम पचारिबो 1 घरे के रहिला 1 रहिला 2 रो वर्ग हला 4 जदी कहबा ठीक अछि तापर 3 रो 9 आसिला 4 रो 16 आसिला जदी 1 घर संख्या कहबा 6 आसिला 5 रो वर्ग 25 आसिला 1 घर 5 आसिला 6 रो 36 हला 1 घर 6 आसिला सेमति 7 रो 49 1 घर 9 आसिला 8 रो 64 1 घर 4 आसिला 9 रो 81 1 घर 1 आसिला तो एठी सब तक देख पिले ए सब वर्ग संख्या मानकर जो गोटे वैल्यू आसिला वर्ग संख्या ठीक अछि तो वर्ग जो संख्याटी आसिला से समस्तंकर एक घरे किए अछि 1 अछि 4 अछि 9 अछि 6 अछि 5 अछि आउ को संख्या नाही पिले देखि पारतबो एटी 1 अछि 4 अछि 9 अछि 6 अछि 5 अछि 6 अछि 9 अछि पुनी रिपीट हेछि 4 अछि 1 अछि आउ किछि नुवा संख्या नाही प्रत्येक संख्यार ठीक अछि हम जदी वर्ग बाहर करिबा ताले तार एंड रे एई पांचटी संख्या ही पिले थिबो ताले से पूर्ण संख्या बोली हमें जानिबा बा हमें जे कोनोसी गोटे संख्यार जदी वर्ग बाहर करूचे तमे एनी संख्या बाहर कर पिले 16 रो स्क्वायर भी जदी बाहर करियो 256 तार एंड रे रहला 6 से कहबो मु 21 रो स्क्वायर काढिबी हां ठीक अछि 441 ता एंड रे रहला 1 माने कहबार माने होची 1 4 9 6 5 ही रहिबो हाले सेटा पूर्ण वर्ग संख्या स्योर नहले हबनी तो एठी देखि पारतु एठी एक घरे की अछि
ନା 2 ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଏକ ଘରେ କିଏ ଅଛି ନା 8 ଅଛି, ତ ଏଠି ବି ହବନି। ଏଠି ଆମର 7 ଅଛି, ତ ଏଇଟା ବି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ 9 ଅଛି, 9 ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖ 9 ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଥିଲି, ତେଣୁକରି 1089 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ଏମିତି ତମେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକରେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ନହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାହାର କରିବ, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ କହିଥିଲି ସେଟା ବି ଚଳିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1089। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ପିଲେ। ଦେଖ, 64 ର ସ୍କୋୟାର, 108 ର ସ୍କୋୟାର, 292 ର ସ୍କୋୟାର ଓ 36 ର ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିର ଶେଷ ଅଙ୍କ 4 ହବ? ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଏଇଟା ଯାହା ଯେତିକି ଲେଖିଛି ଏଥିରୁ ହିଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 4 ହବ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଠି ଏକ ଘରେ 64 ଏକ ଘରେ 4 ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 64 ର ସ୍କୋୟାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଆର ଏକ ଘରେ ଯଦି 4 ଅଛି, 4 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ନା 16। 4 ର ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରୁଥିଲୁ, ତାର ଏକ ଘରେ 6 ରହୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 64 ର ବି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା, ତାର ଏକ ଘରେ ମଧ୍ୟ 6 ହିଁ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର 6 ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ସେ 4 କହିଛି, ତ ଏଇଟା ହବ କି ପିଲେ? କେବେ ବି ହବନି। ତାପରେ ଯିବା 108 ପିଲେ। 108 ର ବି ସ୍କୋୟାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତମେ ମତେ କୁହ 8 ର ସ୍କୋୟାର କଲା ବେଳେ ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ରହିବ? ନା 4 ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ହବ। ତ 108 ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବାହାର କଲେ ଯାହା ବି ଉତ୍ତର ଆସିବ ତାର ଏକକ ଘରେ, ଠିକ ଅଛି, ବା ଶେଷ ଅଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ 4 ହିଁ ରହିବ। ବୁଝିହଉଛି? ତ ଏଇଟା ଆମର 108 ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି 292 ଦେଖ ପିଲେ, 292 କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ଦେଖ 292 ର ସ୍କୋୟାର କରିବା। ତ ଏଠି ଏକ ଘରେ 2 ଅଛି, ତ 2 ର ସ୍କୋୟାର କଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଏକ ଘରେ 4 ରହିବ। 2 ର ସ୍କୋୟାର ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଠି ଦେଖ 4। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ର, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଲିଭେଇକି ଲେଖୁଛି, ଇରେଜ କରିଦେଲି ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ର ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ 108 ର ସ୍କୋୟାର ଏବଂ 292 ର ସ୍କୋୟାର ହବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ତା ପରଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ, 36 ର ସ୍କୋୟାର 6 ଅଛି ପିଲେ ଏକ ଘରେ। 36 ର ଏକ ଘରେ 6 ଯଦି ଅଛି, 6 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 36, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଏକ ଘରେ 6 ହିଁ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? 6 ରେଡି ଦେଖ, 6 ର ଏକ ଘରେ ବା 6 ର ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛି, ତାର ଏକ ଘରେ 6 ହିଁ ରହିବ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ 6 ହିଁ ରହିବ, 36 ର ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟ 6 ହିଁ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ହବନି। ତ ସେ କହିଥିଲା ଶେଷ ଅଙ୍କ 4 କୋଉ ମାନେ ହେବେ? ନା 292 ଏବଂ 108, ଏଇ ଦିଟା ହବ ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ପିଲେ, ଏଗୁଡାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବ ତମକୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ 3। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କଣ କହିଲା? 125 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 15,625, ତେବେ 126 ର ମାନ କେତେ ହବ? ୟାକୁ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। 126 ମାନେ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି 125 ପ୍ଲସ 1 ର ସ୍କୋୟାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପଡିବ ପିଲେ, ସେ ସୂତ୍ରଟି ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, a ପ୍ଲସ b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର, ଠିକ ଅଛି, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2ab, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ପଡିବ। ତମେ କହ କେମିତି ପଡିବ ଏଇଟା? ପକାଅ। ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପକେଇଦେବି। ଏଇଟାକୁ a ବୋଲି ଭାବିବ, ଏଇଟାକୁ b ବୋଲି ଭାବିବ। ତ 125 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ବା ପ୍ଲସ b ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 1 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2ab। 2 ଇଣ୍ଟୁ a ମାନେ ହଉଛି 125, b ମାନେ ହଉଛି 1। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସରି, ଖାଲି ଇକ୍ୱାଲ। ତ ଏଠି ଦେଖିବ, ତ 125 ର ସ୍କୋୟାର, ଏଠି 125 ର ସ୍କୋୟାର ସେ ଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲେ, 125 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 15,600, 15,625 ଲେଖିଦବ, ପ୍ଲସ 1 ର ସ୍କୋୟାର 1 ପ୍ଲସ 2ab ମାନେ ହଉଛି 250। ତ ଏଠି ଆମର ଆସିଯିବ 100, 15,625 ପ୍ଲସ 251, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ମିଶିଲେ 251 ଆସିବ। ତ 15,625 ପ୍ଲସ 251 ଯୋଉଠି ଥିବ ଅପସନରେ, ଠିକ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ 4 ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କୁ ବୁଝିଗଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଇରେଜ କରିଦଉଛି। ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛ, ନିହାତି ଭାବରେ ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ବୁଝା ପଡୁନି ଯଦି, ଠିକ ଅଛି, ବା ତମେ ଚାହୁଁଛ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ମୁଁ ପରେ ଲେଖିବି, ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ପଡିବନି ବାରମ୍ବାର, ଠିକ ଅଛି। ଅଫଲାଇନରେ ବି ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ क्वेश्चन नंबर 4 देख पिले, बढ़िया क्वेश्चन सी बहुत इजी क्वेश्चन टा। क्वेश्चन नंबर कौन कहला? 441 वर्ग मीटर क्षेत्रफल विशिष्ट गोटे वर्ग क्षेत्र बाहुर दैर्घ्य निर्णय करने को कहला। गोटे वर्ग क्षेत्र पिले, ठीक अच्छे। ए वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल सी देछि। क्षेत्रफल केते कहला पिले? 441 वर्ग मीटर। अच्छा, तो बाहु केते हबो?
बाहु इज इक्वल टू 4 4 1 ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାହୁ ସ୍କ୍ୱାର ହଉଛି ବା ବାହୁର ସ୍କ୍ୱାର ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ରୁଟ ଓଭର କରିବା ଠିକ ଅଛି ଅଣ୍ଡର ରୁଟ କରିବା ବାହୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ଆସିବ 441 ର ବର୍ଗମୂଳ ତମାନେ ଜାଣିଛ ସେଟା ହଉଛି 21 ଠିକ ଅଛି ତ ବାହୁ ଆସିଗଲା ଆମର 21 ମିଟର ଠିକ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଲେଖିଦିଅ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆମେ ଯିବା ଦେଖ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆମେ ଯିବା ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଇରେଜ କରିଦଉଛି ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କଣ କହିଲା ପିଲେ ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 5 ଯିବା ସେ କଣ କହିଲା 4 9 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ତ ୟାକୁ କରିବା କେମିତି ତ ଏଇଟା ସେ କହୁଛି ଯେ 4 9 10 ଏମିତି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ତ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କୁହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କୁହ କଣ କହିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି କୁହ ଯିଏ କି 4 ଦ୍ୱାରା 9 ଦ୍ୱାରା ଏବଂ 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତ ୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 4 9 10 ର ଆମେ ଲସ୍ ଆଗକୁ ବାହାର କରିବା କଣ ପିଲେ ବାହାର କରିବା ଲସ୍ ଆଗକୁ ବାହାର କରିବା କେମିତି ନା 4 9 10 ତମେ ଯେମିତି ଶିଖିଛ ଆଗରୁ ଏଟା ତ ଏଇ 4 ଏବଂ 10 ଗୋଟେ ପଣିଖାରେ ଯିବ ତ 2 ଦୁଗୁଣେ 4 9 କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦବ 2 5 10 ଦେନ୍ ଆଉ ଯିବନି ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଆମର ଲସ୍ ଆଗକୁ କେତେ ଆସିଗଲା ପିଲେ 2 into 2 into 9 into 5 ତ ଦେଖ ପିଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ 4 9 10 ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ତେଣୁ କରି ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତ କେତେ କଣ ସୁବିଧା ହଉଛି ଦେଖିବା ତ ଏଠି ଦେଖ 3 into 3 ହବ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା 5 ଅଛି ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ 5 ଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ପାଇଁ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଏଇଠି 2 ଅଛି ଅର୍ଥାৎ 2 ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଇଯିବ ଏଇଠି 3 ଅଛି 3 ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଙ୍ଗଲ 5 ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ 5 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଠି 5 ର ସ୍କ୍ୱାର ହବ ଏବଂ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହବ ୟାକୁ ଯଦି ତମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ କେତେ ଆସିବ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଠି 4 ଏଠି 9 ଏଠି 25 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜାଣିଛ 4 ଆଉ 25 କୁ ଗୁଣିଲେ 100 100 କୁ 9 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ 900 ତ 900 ହେଇଗଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କହିପାରିବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି ତିନୋଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସିଏ କଣ ହବ 4 ଦ୍ୱାରା ବି ବିଭାଜ୍ୟ ହବ 9 ଦ୍ୱାରା ବି 10 ଦ୍ୱାରା ବି ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ତ ଉତ୍ତର ଏଠି ଆମର ହେଇଯିବ 5 ର 900 ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 6 କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଟିକେ ଇରେଜ କରିଦେଲି ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଇରେଜ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଟିକେ ରହିଗଲା ପିଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି के इरेज कर दउछि सदा नाम सुविधा हबो नेक्स्ट नंबर पिले जिबा क्वेश्चन नंबर देखि परदुबो 6 केउ क्षुद्रतम संख्या द्वारा 9408 को गुणन कले गुणफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो गुणफलर वर्गमूल निर्णय करिया पाई मध्ये कहिछि से फास्ट कहला जे एटा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या नुह किंतु एथिरे केते गुडे गुणी देले से पूर्ण वर्ग संख्या हे जिवो अछि जेमति मु याकू करिया पाई मु गोटे पद्धति अप्लाई करी एटा सिंपल वे रे हम आगरो भी करूछे एमती तमे देखिबो तो वर्तमान मु आकु देखिबी 2 1 रे जीवो 2 चौको 8 बुझी परछो 2 7 14 2 0 2 चौको 8 पुनी थरे 2 2 गुणे 4 2 3 6 देन आसीबो 2 0 सॉरी 2 एडी हमर आसीबो 2 3 6 हेले 1 बोलले 2 5 10 देन 2 आसीबो पुनी एठी 2 1 2 देन 2 1 2 2 7 एडी हमर 1 बोलिला ठीक अछि 2 7 14 1 2 6 12 पुणी थे 2 5 10 1 2 16 1 2 16 पुणी थे 2 2 4 1 2 9 18 2 चौको 8 प्रथम पुणी थे 2 रे 2 1 2 2 चौको 8 1 2 7 14 वर्तमान 7 4 11 1 12 3 1 कटि पिले 3 चौको 12 2 2 7 सॉरी 3 9 27 वर्तमान 7 इंटू 7 बा 7 7 49 एठू देखि पारो पिले एटा हम पूर्ण वर्ग करिया पय हम जोड़ी जोड़ी नबा तो एडी दुईटा 2 ରୁ ଗୋଟେ 2 आसीबो जेन एटा 2 2 2 एडी पुनी 2 2 एठी 7 7 ରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ ठीक अछि स्क्वायर किंतु एडी 3 महाशय एकुटिया हे गला सिंगल हे गला तो एठी हम कोन करिया पड़े पूर्ण वर्ग करिया पय हेले
आम निहाती भाव में गोटे 3 टे मल्टीप्लाई करिया पड़े सो दैट से सैटिस्फाई करिवो। वर्तमान तमे जानिगल जे एटा हमर पूर्णवर्ग संख्या हबा पई हेले गोटे 3 टे मल्टीप्लाई करिवो। ठीक अछि। तो 3 टे मल्टीप्लाई करले हमर उत्तर एक्चुअली केते आसीबो देखिदबा। हमर एटी केते संख्याटी आसीबो हम एटी गुणी दबा। ए 2 टी 2 रु गोटे 2 आसीबो इनटू ए 2 टा 2 रु गोटे 2 आसीबो। ठीक अछि। पुनी एठु गोटे देन 7 आसीबो। देन एठी हमर कोन आसीबो ना 3 टा हम मल्टीप्लाई करले। ठीक अछि। तो गोटे 3 आसीबो। एडी भी बुझि पाछो। तो एडी हमर हे जिवो 2 दुणे 4 4 दुणे 8। ठीक अछि। 8 3 24 24 7 7 भी अछि गुणी दबा 7 चौक 28 बुझि पाछो 2 अछि 7 दुणे 14 14 2 55। ठीक अछि। तो 158 आसीगला पिले। तो हम कोन करिबा तार वर्गमूल हम जदि कहिबा 9408 रो वर्गमूल आसीबो 158। वर्तमान एडी 158 मु लिखि दे परिबी। तो ठीक करछे ना पिले ठीक अछि हां। तो एडी 7 चौक 28 2 ହେଲା देन 7 दुणे 14 7 चौक 28 2 अछि। ठीक अछि। 7 दुणे 14 14 2 14 2 16 पिले 168। ठीक अछि। अच्छा तो 168 ରହିଲେ तो एठी हमर 168 आसीला पूर्ण वर्ग तार वर्गमूल आसीला 168। तापर से कहछि गुणफलर वर्गमूल निर्णय कर। तो आमे गुणफलर वर्गमूल निर्णय कले एवं केते गुणिले पूर्ण वर्ग हबो ना 3 गुणिले पूर्ण वर्ग हबो। से पचाछि गुणफल केते गुणिले 3 हबो माने वर्ग गोटे पूर्ण वर्ग हबो 3 गुणिले हबो आउ तार वर्गमूल केते आसिल 168। एभली भाबरे तुम माने जानि पारथिबो पिले। ठीक अछि। अच्छा वर्तमान जिबा पिले। अच्छा वर्तमान जीवा पिले देख पिले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहला निम्नलिखित संख्या गुड़िकर वर्ग मध्य केतोटी संख्या रहइबो। बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पिले। याकू आमे अति सहज रे बुझिबा टिके मु याकू टिके सफा कर दिए। अच्छा तापर आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अति सहज रे बुझिबा। देख पिले क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहउछि निम्नलिखित संख्या गुड़िक मध्य सॉरी संख्या गुड़िकर वर्ग मध्य केतोटी संख्या रहिबो। ए दीटा जागर वर्ग बाहर करिया प्रथमे तापर सेमानक मध्य केतोटी संख्या अछि हम देखिबा। 16 तुम माने जानिछो 256 पिले 17 17 होउछि 289। ठीक अछि। बुझि पारल ना। वर्तमान से कहछि एमानक मध्य केतोटी संख्या अछि। केतोटी संख्या जानिबा पई केमति करिवो पिले ना 289 माइनस करिवो 256 पुणी थरे -1 रे करिवो पिले। ठीक अछि। कले जाई तमर आसीबो। तो 289 माइनस 256 होउछि पिले 9 रु 6 गले पिले 3 8 रु 5 गले 3 2 2 0 33 33 पुणी जे -1 तो एठी हमर सॉरी इम्प्लाइज दबनी इक्वल दबनी तो 33 रु 1 गले आसी जिवो 32। तो एमानकर जो वर्ग हला भितरे बा जो एमानकर वर्ग बाहर कला परे सेमानक मध्य केतोटी संख्या ना सॉरी 32 टी संख्या आसीबो। केतोटी संख्या आसीबो 32 टी संख्या आसीबो। ठीक सेही परी आ गोटे क्वेश्चन अछि 99 एवं 100 99 रो स्क्वायर बाहर करिया देन 100 रो स्क्वायर मध्य बाहर करिया। ठीक अछि। तो 99 रो स्क्वायर जदि आमे गुणी की भी बाहर करि परिया नाइ जदि आमे टिके शॉर्टकट रे बाहर करिया 100 - 1 रो होल स्क्वायर बाहर करि परिया। ठीक अछि। पिला माने जो माने 99 into 99 करी की बाहर करियो कर किछ असुविधा नै मु एम्ति कर दोछि 100 - 1 रो होल स्क्वायर काहे कि 99 माने 100 - 1 हबो तो तार स्क्वायर वर्तमान एडी a - b रो होल स्क्वायर सूत्र पड़ले a स्क्वायर माने 100 रो स्क्वायर -2ab 2 into a माने होउछि 100 b माने होउछि 1 प्लस b स्क्वायर माने होउछि 1 रो स्क्वायर। याकू देखो बिल मु सॉल्व करी 100 रो स्क्वायर माने होउछि 10000 तुम जानिछो एवं -2ab माने एडी आसीबो 200। ठीक अछि। 200 प्लस 1 एठू तमे कोन करि परिबो 10000 रु 200 गले तुम जानिछो 9800 पिले 9800 प्लस 1 मिसिले एटी आसीबो 9801। तो 99 रो स्क्वायर हे गला 9801 100 रो स्क्वायर हे गला 10000। ठीक अछि। तो वर्तमान मु एबे कोन करिवि एमानक मध्य केतोटी संख्या अछि ए जो 99 और 100 रो वर्ग बाहर करले तार सेमानक मध्य केतोटी संख्या अछि केमति जानिबि ना 10000 रु सेम पूर्व प्रोसेस 10000 माइनस रो करिबा 9801 पुणी -1 करिवो। तो एई केस रे कोन हबो देखो पिले प्रथमे 10000 रु 9801 फेडिबो किबा एमति भी फेडी परिबो 10000। ठीक अछि। माइनस एठी 9801
ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଇଠି -1 ପୁଣି ହେଇଗଲା। ତ ଦିଟା ଯାକ ବାକି ଅଛି ବା ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମିଶେଇ ଦବ, ଅର୍ଥାତ୍ -9802 ବୋଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଠୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦବା, ମୁଁ ଏଠି ଫେଡ଼ି ଦଉଛି, ତଳେ ଫେଡ଼ି ଦଉଛି 9802। ତ 10 ରୁ 2 ଗଲେ 8 ବୋଲେ, 9 ଅଛି 9 ଲେଖିଦବ, ପୁଣି ଏଠି 9 ଅଛି, 9 ରୁ 8 ଗଲେ 1, ଏଠି ପୁଣି 9 ଅଛି, 9 ରୁ 9 ଗଲେ 0। ତ ଏଥିରୁ ତମେ ଜାଣିଗଲ 198 ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 198, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ର ବିଟି 2 ଟା ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 8 କୁ। ଟିକେ ଏରେଜ୍ କରିଦଉଛି ପିଲେ, ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯିବ ଏଟା। ଠିକ ଅଛି? ଯିବା क्वेश्चन नंबर 8 को बुझिबा। क्वेश्चन नंबर 8 एक्चुअली हाँ ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बिले, निम्नलिखित संरचना रे खाली थिबा स्थान रे ठीक संख्या लेखि पूर्ण कर बोली कहिछि। आमे करिबा। मु एटा टिके जूम कर दोछि, देखा जीवन तुमको के बिले। ठीक अछि, ते जूम कर दोछि। अच्छा, जूम हो गला बोली भाबुछि, देखा जीवो। क्वेश्चन नंबर देखो बिले, ए क्वेश्चन टा कोन कहिछि, ए जो फिल अप करिया पई कहिछि। तो हाँ देखा जाउथुबो केमती कोन से कहिछि फिल अप करिया पई। अच्छा, तो देखो बोले 1 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रो स्क्वायर। ठीक अछि? अच्छा, सेमती 2 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर 6 रो स्क्वायर होची 7 रो स्क्वायर, देन 3 रो स्क्वायर 4 रो स्क्वायर 12 रो स्क्वायर होची 13 रो स्क्वायर। मु आकु गोटे ट्रिक तुमको गोटे कहूची, देखो पिले एठी हमर 1 अछि 2 अछि, तो 1 दुगुणे 2, तो एठी 2 रो स्क्वायर हैला, एठी 2 अछि 3 अछि, 2 3 की 6, एठी 6 रो स्क्वायर हैला। तो मजा कथा होची समस्त रो स्क्वायर बाहर कले 3 रो स्क्वायर सहित समान हबो। देखो 1 रो स्क्वायर होची 1, 2 रो स्क्वायर 4, पुणी 2 रो स्क्वायर 4, तो टोटल हे गला हमर 9। तो 9 माने एडी 3 रो स्क्वायर लेखा गला। ठीक सेही परे एडा को जदि तुम देखिबो 4 2 रो स्क्वायर 4, 3 रो स्क्वायर 9, 6 रो स्क्वायर 36, एटा मिसेले पिला 49 आसीबो, श्योर आसीबो। एवं एडी 7 रो स्क्वायर सेति पई कहला 49 माने 7 रो स्क्वायर। तो एई थ्रू तमे जानिलो जे एई जो ट्रिक अछि, एडी 2 3 की 6, पुणी एडी 3 चौकु 12। ठीक अछि, 3 चौकु 12। सेमती एडी 4 अछि 5 अछि, 4 5 20, तो एडी 20 लेखा हला। वर्तमान ए सब तक जदि मिसेइबा, ठीक अछि, 4 रो स्क्वायर होची देखो पहिले 16 प्लस 5 रो स्क्वायर 25, 20 स्क्वायर होची 400। ए सब तक मिसेले हमर आसी जिवो 441। 441 माने 21 रो स्क्वायर, तेणु करी मु एडी 21 लिखिबि, एटा हमर राइट आंसर हबो। देन एठू तमे जानि गलो जे एई जो ट्रिक टा होची, ए दुईटी संख्या को ए दुईटा संख्या को मल्टीप्लाई करिकि एठी तार स्क्वायर लेखा जाय। तो एठी देखो एठी गोटे संख्या अछि 9, एठी अछि 10, तो 10 into 9 होची 90, तो 90 रो स्क्वायर एडी हबो। ठीक अछि? वर्तमान 9 10 90 जदि देखिलो, एठी जे भी आस्तुला देखो एठी 2 आस्तुला, तो एठी 3 रो स्क्वायर होतला, एठी 6 आसिले एठी 7 रो स्क्वायर होची, एठी 5 आसिले एठी 13 रो स्क्वायर होची, एठी 20 आसिले एठी 21 रो स्क्वायर होची। तो एठी जदि 90 आछि, एठी केते हबो 91 रो स्क्वायर श्योर हबो पिले, एटा तुम चेक करि परियो। ठीक अछि? एभली भाबरे यार आंसर 91 हे गला। वर्तमान जिबा क्वेश्चन नंबर 9 पिले, तळे दिया जायथिबा चित्ରରେ केतोटी छोट चित्र अछि, उक्त संख्यार मौलिक गुणनीयक गुड़िक लेख। वर्तमान याकू आमे गणिबा दरकार नै, मु कोन करबी ए सीरियल रे एम्ति गणि देबी, एइडा एम्ति गणि देबी, गुणि देबी। तो आमर पळि आसीबो टोटल स्क्वायर केतोटी अछि, देखो पिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अछि एपडे। एपडे मध्ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 into 9 करदेले आमर पळि आसीबो 81। तो 81 टी आमर एडी कोन अछि, सब स्क्वायर गुडा एम्ति सब अछि। ठीक अछि, बुझि पाछो? अच्छा, तो वर्तमान मु कोन करबी 81 ର ତମେ କଣ ସେ ପଚାରିଛି ନା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଆର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ଦେଖ 3 3 1 3 ଦୁणे 6, ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛ? 2 ବଳେ 3 7 21, ପୁଣି 3 9 3 3, ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆସିଲା ଏଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ। ତ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଏମିତି କହିଲେ, ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ 81 ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକ ହେଲା, ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକ
କେ ନା 3 3 3 ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲା? ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ତମେ ପସନ୍ଦ କଲ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ପିଲା ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ସ୍ପେଶାଲି କ୍ଲାସ୍ 6 ରୁ 10th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଥ୍, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲିଶ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ନୂଆ ବହିର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।